अमर बेल। तुम कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद चले जाओ। 3-4 दिन के बाद उमर को जहांगीर ने कॉल किया था। हाल अहवाल दरियाफ्त करने के फ़ौरन बाद उन्होंने उससे कहा था कि इसलिए लईक अली के पास जाना है तुम्हें। उन्होंने अपने एक कज़न का नाम लिया, लेकिन किस लिए? एक तो वो तुम्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के इन दोनों साइकोलॉजिस्ट से मिलवाएंगे जो रिज़ल्ट आने पर तुम्हारा साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी ग्रुप डिस्कशन भी वहीं कंडक्ट करवाएं, मगर पापा इतनी जल्दी क्या है? अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं। तहरीरी इम्तिहान को पहले रिज़ल्ट तो आने दें। उसके बाद जहांगीर ने उसकी बात काट दी। तुम्हारे पेपर्स चेक होते ही रिज़ल्ट मुझे पता चल जाएगा और उसमें सिर्फ 1-1.5 माह लगेगा। नहीं पापा, 4-5 माह लगेंगे रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में, उसने तस्दीक की। मैं रिज़ल्ट डिक्लेयर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जब चाहे होता रहे, लेकिन तुम्हारे पेपर चेक होते ही मुझ तक तुम्हारा रिज़ल्ट पहुँच जाएगा और मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। वो खामोशी से फ़ोन पर उनकी बात सुनता रहा। उन लोगों से मिलकर मैं क्या करूँगा? क्या मतलब है क्या करूँगा? वो तुम्हें गाइड करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। मगर पापा, काफ़ी बेअसूली की बात है। ये वही लोग हैं जो बाद में टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे और वही लोग पहले मुझे। उसने कुछ कहना चाहा। एवरीथिंग इज़ फेयर एज लॉन्ग एज इट गोज़ टू यू। इसलिए दोबारा मुझसे असूली या बेअसूली की बात मत करना। तुम ब्यूरोक्रेसी को कोई नया ट्रेंड देने नहीं जा रहे। जहांगीर ने उसकी बात काटते हुए बहुत सर्द आवाज़ में कहा था। मैंने ये कब कहा पापा कि मैं तो बस चाह रहा था कि मुझे अपनी पोटेंशियल का पता चले। अपनी पोटेंशियल का जायज़ा तुम बाद में लेते रहना। फ़िलहाल लईक अली के पास चले जाओ। मैंने उसे तुम्हारी आमद के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। फिर भी जाने से पहले तुम्हें उसे कॉल करनी है, ठीक है? मगर मुझे कितने दिन वहाँ रहना है ये मैं तुम्हें बाद में बता दूँगा। कॉल करता रहूँगा वहाँ भी। फिर भी पापा, मुझे अंदाज़ा तो होना चाहिए कि मुझे वहाँ कितने दिन रहना है, ताकि मैं उसी के मुताबिक अपना सामान पैक करूँ। शायद 1 माह या उससे भी ज़्यादा। व्हाट? इतना लंबा क़याम क्यों? वो हैरान रह गया। बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। नहीं, तैयारी के लिए इतने लंबे क़याम की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन काफ़ी हैं। जब तक मैं तुम्हें वहाँ से वापस आने को ना कहूँ, वहाँ से वापस मत आना। जहांगीर की आवाज़ एक बार फिर खुश्क हो गई। पापा, मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका आना चाहता हूँ, उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। किस लिए? जहांगीर की आवाज़ पहले की तरह सर्द थी। वो कुछ देर खामोश रहा। वैसे ही क्या मतलब तुम्हारा? जहांगीर की आवाज़ पहले से ज़्यादा तीखी थी। मैं कुछ रिलैक्स करना चाह रहा था। तुम सवात गए तो थे, किया वहाँ रिलैक्स या नहीं? पापा, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तुम नाम बता दो, मैं खरीद कर भिजवा देता हूँ। उमर ने उनके जवाब पर फ़ोन भेज लिए। मुझे अपने कुछ पेपर्स और दूसरी चीज़ें चाहिए जो मैं खुद ही आकर ले सकता हूँ। तुम्हारा सारा सामान यहीं घर में है। तुम्हें पेपर्स और दूसरी चीज़ों के बारे में बता दो, मैं आज ही पैक करवा कर तुम्हें भिजवा देता हूँ। 2-3 दिन तक तुम्हें मिल जाएंगी। आखिर आप मुझे अमेरिका आने क्यों नहीं देना चाहते? वो भी लाकर तलब हो गया। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अमेरिका किस लिए आना चाहते हो। वो चुप सा हो गया। मुझे ऐसे लोगों से नफ़रत है जो मुझसे झूठ बोलें या गलत बयानी करें, उसने अपने बाप को कहते सुना। वो होंठ काटने लगा। उसका दिल चाहा वो उनसे कहे कि आपको ऐसे लोगों से नहीं, सिर्फ मुझसे नफ़रत है। तुम्हारे अकाउंट में मैं कुछ और पैसे ट्रांसफ़र करवाने लगा हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। वो कुछ देर उसके बोलने के मुंतज़िर रही। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, उसने कुछ देर बाद कहा। ठीक है, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा। तब तुम्हें लईक के पास होना चाहिए। फ़ोन बंद कर दिया गया था। अलीज़ा ग्रुप के बाकी लोगों के साथ इस शख्स की बातें बहुत गौर से सुन रही थी। यार, मैं तो मुतासिर हो रही हूँ। इन लोगों ने वाकई खासा काम किया है यहाँ पर, शहला ने साथ चलते हुए मध्यम आवाज़ में कहा। वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई। नहीं, इन लोगों की वजह से हमारी बहुत सी परेशानियाँ और मसले ख़त्म हो गए हैं। आप लोग कुछ साल पहले आते तो हैरान रह जाते कि हम यहाँ किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी थी जी। ज़मींदार ग़ुलाम समझता था। यहाँ किसी की मजाल नहीं थे कि वो ज़मींदार की मर्ज़ी के बगैर कोई काम कर सकता। गांव में कायम एक सेंटर में फुटबॉल सीने वाले शख्स से गुफ्तगू का आगाज़ करने पर उन्होंने उससे सुना था, यहाँ ज़मींदार स्कूल बनने नहीं देता था,
جتنی دفعہ بھی اسکول حکومت نے یہاں بنوانے کی کوشش کی، زمینداروں نے یہاں کسی ماسٹر کو آنے نہیں دیا۔ اسکول ماسٹر کے بغیر تو نہیں چل سکتا تھا نا جی۔ ہم سب کو مجبور کیا جاتا تھا کہ ہم اس کے کھیتوں کے علاوہ کہیں اور کام نہ کریں۔ کام کر کے بدلے ہمیں سال کا اناج دیا جاتا تھا، ساتھ چند جوڑے کپڑے۔ اگر یہاں کا کوئی آدمی گاؤں سے باہر کہیں کام کرنے کی کوشش کرتا تو زمیندار اسے مجبور کرتا کہ وہ آدمی اپنے پورے خاندان کے ساتھ علاقہ چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ لوگ خاموشی سے اس شخص کی باتیں سن رہے تھے۔ علیزہ ہر چیز کو جج کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ یہاں آنے شروع ہوئے۔ یہ ساری ترقی ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے یہاں پہلے گورنمنٹ کا قائم شدہ اسکول چلوانا شروع کیا، پھر ہمارے گاؤں میں ہی 2-3 گھروں میں اور اسکول قائم کیے۔ یہ سینٹرز بھی انہی لوگوں کی کوششوں سے بنے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہی سینٹرز کی وجہ سے ہمارے علاقے میں کتنی خوشحالی آ گئی ہے۔ ہمارے علاقے کی آدھی سے زیادہ عورتیں ان سینٹرز میں کام کر رہی ہیں۔ اب یہاں باقاعدہ فیکٹریز کی کوچز آتی ہیں، یہاں سے آدمیوں کو فیکٹریز لے کر جاتی ہیں۔ پہلے ہمارے بچے ہمارے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے تھے اور دوسری جگہوں پر مزدوری کرنے جاتے تھے۔ اب ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں اس علاقے میں ایسا کوئی بچہ آپ کو نہیں ملے گا جو تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہوگا۔ علیزہ مرعوب ہو رہی تھی۔ NGOز جب بھی دیہاتی علاقوں میں کام کرنا شروع کرتی ہیں، وہ ہمیشہ ایسے علاقے کا انتخاب کرتی ہیں جہاں جاگیردارانہ نظام بہت سخت رائج ہو۔ اس علاقے کا انتخاب کرتے ہوئے بھی انہیں اس چیز کا بہت فائدہ ہوا کہ یہاں فیوڈل سسٹم بہت پختہ تھا۔ اس کے کانوں میں یکدم عمر کی آواز گونجنے لگی تھی۔ فیوڈل سسٹم میں لوگوں کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے علاقے میں رائج طور طریقوں پر احتجاج کر سکیں یا انہیں بدل سکیں۔ فیوڈل لارڈز لوگوں کی زندگیوں کو اتنی مضبوطی اور سختی کے ساتھ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہزار کوشش یا خواہش کے باوجود بھی ان سے جان چھڑا نہیں پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں اگر ایک شخص بھی ان فیوڈل لارڈز کے خلاف آواز بلند کرے یا تبدیلی لانے کی کوشش کرے تو لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ پہلے وہ دل ہی دل میں اس شخص سے ہمدردی کرتے ہیں اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص واقعی کچھ تبدیلیاں لا رہا ہے اور اب صرف باتیں ہی نہیں کر رہا تو وہ عملی طور پر بھی اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایسی صورتحال میں فیوڈل سسٹم میں دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ NGOز ہوتی ہیں۔ ان کے پاس روپیہ ہوتا ہے، اثر و رسوخ ہوتا ہے، حکومتی ایجنسیوں کی طاقت ہوتی ہے، غیر ملکی مشینز کی پشت پناہی ہوتی ہے۔ کسی بھی فیوڈل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان لوگوں سے ٹکر لے سکے یا انہیں نقصان پہنچائے۔ نتیجے کے طور پر وہ اپنے علاقے میں ہونے والی تبدیلیوں کو روک نہیں پاتا۔ اسکول بھی بننے دیتا ہے، تعلیم کے لیے لوگوں کو باہر بھی جانے دیتا ہے، اپنے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے بھی لوگوں کو مجبور نہیں کر پاتا، اپنے علاقے میں ہونے والی ترقی کو روکنے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور میڈیا اس سب کو ریفارمز کا نام دینا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی دیہی اصلاحات، حالانکہ یہ اصلاحات نہیں ہوتی، صرف لارڈز بدل جاتے ہیں اور حکومت کرنے کا طریقہ، کچھ آزادی بھی دی جاتی ہے اور گھروں میں کچھ زیادہ خوشحالی آ جاتی ہے۔ جہاں لوگ نسلوں سے بھوک اور بے عزتی کا شکار ہوں تو بس یہی کافی ہے کہ انہیں 3 وقت کی روٹی اور سر اٹھا کر بات کرنے کا حق دے دیں، پھر ان سے جو چاہیں کروا لیں، وہ آپ سے کتے سے بھی زیادہ وفاداری کریں گے۔ وہ بے چین ہونے لگی تھی۔ کیا یہاں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا، اور یہ شخص جو کچھ کہہ رہا تھا کیا یہ بھی صرف وفاداری؟ وہ شدید کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ لوگ واپس حویلی میں آ گئے تھے۔ رات کو اپنے گروپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ سارے دن کے لیے ہونے والے نوٹس دیکھ رہے تھے۔ جب اس کی کلاس فیلو سارا نے کہا، جس طرح اس علاقے میں NGOز کام کر رہی ہیں، اگر سارے دیہی علاقے میں اسی طرح کام کیا جائے تو اس ملک کی 70% آبادی کی زندگی نئے سرے سے گزارنے کا طریقہ آ جائے گا۔ جس فیوڈل سسٹم کو بار بار کی کوششوں کے باوجود ہم بدل نہیں پائے، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مجھے افسوس صرف اس بات پر ہے کہ یہ کام ہمارے بجائے NGOز کر رہی ہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ کام کون کر رہا ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں، اور کام تو یقیناً ہو رہا ہے۔ شہلا اور مبینہ بھی سائرہ کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو گئی تھیں۔
جس ملک کی 70% آبادی دیہات میں رہتی ہو، وہاں دیہی اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کی اکانومی کو صحیح ڈائریکشن دے دی اور ترقی کے لیے ایک سنگی بنیاد رکھ دیا۔ کون ایسا ملک اتنا احمق ہوگا کہ وہ اپنا روپیہ دوسرے ملک کی ترقی یا بقول آپ کے دیہی اصلاحات پر لگا دے؟ وہ آواز پھر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب اپنے لیے خود کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو تو پھر گھر میں رات کو آنے والا چور بھی اندھیرے میں رحمت کا فرشتہ ہی لگتا ہے۔ 20ویں صدی کی اس آخری دہائی میں کون سا ایسا شخص ہوگا جو کسی مطلب کے بغیر کسی کے لیے کچھ کرے؟ اور ہم بات کر رہے ہیں برسات میں مشرومز کی طرح اگنے والی اور درجنوں فارن ایجنسیوں کی، جو ڈالرز اور پاؤنڈز کے تھیلے بھر کر تھرڈ ورلڈ میں سوشل اور رورل ریفارمز کرنے نکلے ہیں۔ کیا لطیفہ ہے، اسے عمر کا کہکہ یاد آیا تھا۔ تم کیا سوچ رہی ہو علیزہ؟ شہلا نے اسے مخاطب کیا۔ وہ یکدم چونک گئی۔ کیا؟ میں پوچھ رہی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی۔ کہاں گم ہو گئی ہو؟ اس بار شہلا نے ایک بار پھر علیزہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر جیسے کسی ٹرانس سے باہر آ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے یہاں ہونے والے کام کے بارے میں؟ سارا نے اسے مخاطب کیا۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سائرہ اس کے جواب پر حیران ہوئی۔ میں اصل میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں کیا کہوں، اس نے وضاحت کی۔ یعنی تم بھی میری طرح یہاں ہونے والے کام سے بہت متاثر ہو؟ سائرہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ بھی پتہ نہیں۔ کیا بات ہوئی؟ سائرہ پھر حیران ہوئی۔ سب کچھ تو دیکھا ہے تم نے، ان کا آفس، وہاں ہونے والے کام، یہاں چلنے والے اسکول، عورتوں کا سینٹر، اور یہ جو ڈھیروں ڈھیر پیپرز پکڑائے ہیں انہوں نے، یہ پڑھنے کے لیے دیے ہیں۔ سارے فیکٹس اینڈ فگر ہیں اس میں، چائلڈ لیبر کے حوالے سے، روزگار کی سہولیات، عورتوں کی کنڈیشن، ان کا رول، آنے والے سالوں کے لیے NGOs کی پلاننگ۔ اتنا ڈیٹا ملنے کے بعد بندے کی کوئی رائے تو ہوتی ہے نا؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ سائرہ نے پوچھا۔ مجھے اصل میں یقین نہیں آ رہا، اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ کیا یقین نہیں آ رہا؟ مگر کس بات پر؟ فائزہ تقریباً چلائی۔ یہی کہ NGOs واقعی اس علاقے میں اتنا بڑا انقلاب لے آئی ہیں۔ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ تم نے تو سب کچھ خود دیکھا ہے، لوگوں سے ملی ہو، یہ پیپرز دیکھو، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود رپورٹ دیکھو۔ حیرانی کی بات ہے کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ مبینہ نے اس بار اس سے کہا تھا۔ اصل میں اس کے ایک کزن نے اس کی برین واشنگ کر دی ہے یہاں آنے سے پہلے، شیلا نے بڑے اطمینان سے بتایا۔ کیا مطلب؟ سائرہ کچھ الجھی۔ اس کا ایک کزن ہے فارن سروس میں، اس نے اس علاقے کے بارے میں چند سال پہلے کوئی سروے یا ریسرچ وغیرہ کی تھی NGOs کے حوالے سے۔ اسی نے اسے کہا ہے کہ NGOs یہاں کوئی پازیٹیو کام نہیں کر رہی، شہلا نے مختصراً بتایا۔ کم آن علیزہ، تم تو ایسی باتوں پر یقین نہ کرو، تمہارے کزن کو تو یہی کہنا تھا۔ بیوروکریٹ ہے نا، اس لیے۔ بیوروکریٹ اسی فیوڈل سسٹم کا ایک دوسرا ویژن ہے۔ اس ملک کی دو بیساکھیاں ہیں، فیوڈل لارڈز اور بیوروکریٹس۔ دونوں بیساکھیاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ بیساکھیوں کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ وہ سہارا دے رہی ہیں، انہیں صرف اس بات سے دلچسپی ہے کہ ان کا سہارا لے کر چلنے والا مریض صحت یاب نہ ہو جائے۔ تمہارا کزن بھی اس سسٹم کی پروڈکٹ ہے، تم اسی سے اس قسم کی باتیں سنو گی۔ عمر کا فیوڈل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح کا بیوروکریٹ ہے جس طرح کا تم سمجھتی ہو، علیزہ نے مدھم آواز میں کہا۔ فیوڈلز ایک ذہنیت کا نام ہے، اس کے لیے فیوڈل ہونا ضروری نہیں ہے۔ بیوروکریٹس، علیزہ نے سائرہ کی بات کاٹ دی۔ عمر ایسا نہیں ہے، اس بار سائرہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز علیزہ، اب اپنے کزن کی پاکیزگی اور اعلیٰ کردار پر کوئی تقریر مت کرنا۔ میرا اپنا پورا خاندان بیوروکریٹ سے بھرا ہوا ہے، کوئی مجھ سے بہتر تو انہیں نہیں جان سکتا، سائرہ نے اتنے اکتائے ہوئے انداز میں کہا تھا کہ وہ جھینپ کر چپ ہو گئی۔ تمہارے کزن نے جو کچھ NGOs کے بارے میں کہا ہے، اسے ایک طرف رکھ کر اپنے سامنے نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرو۔ مبینہ نے اس بار اسے مخاطب کیا۔ ویسے تم ایک بات بتاؤ، کہ یہاں نظر آنے والی تبدیلیوں نے تمہیں خوش نہیں کیا؟ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، عورتوں کے نئے کردار کے حوالے سے، یہاں لوگوں کے منہ سے سننے والی باتوں نے
आखिर एनजीओज ने कुछ ना कुछ तो किया है ना यहाँ, वरना लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते कि वो खामख्वाह किसी की तारीफ़ें करते फिरें। वो सायरा का चेहरा देखने लगी थी। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो सब बातों में मसरूफ़ हो गई थी। वो कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर अपने आगे पड़े हुए पेपर्स के ढेर को देखने लगी। सेंस ऑफ जजमेंट। वो मुस्कुराने लगी थी। उस रात वो बहुत देर तक इन कागजात के लिए जगती रही। ये नहीं पता मैं कब वापस आऊँगा। वो अगले दिन नाश्ते की मेज़ पर बैठा नानू और नाना को बता रहा था, मगर लाइक के पास इतनी देर रहने की क्या तुक है? तुम बस साइकोलॉजिस्ट से मिलो फिर वापस आ जाओ, नाना ने उमर से कहा। अलीज़ा ने अंडा छीलते हुए उमर को देखा। वो बहुत उलझा हुआ नजर आ रहा था। मैं कुछ नहीं कर सकता, पापा ने कहा है, मुझे वहीं रहना पड़ेगा। नाश्ता करते हुए उसने कंधे उचकाए थे। लेकिन फिर भी एक माँ तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं तो उदास हो जाऊंगी, नाना ने उमर के कंधे को टपकते हुए कहा। वो मुस्कुराने लगा। हाथ बढ़ाकर उसने नाना के पास टेबल पर पड़े हुए न्यूज़पेपर का शोपीस वाला सफ़ा उल्टा लिया। नाना पॉलिटिकल और एडिटोरियल सफ़ात देख रहे थे। चाय के कप में चम्मच हिलाते हुए उसने सफ़ा खोला। अलीज़ा अंडा छीलने के बाद अपनी प्लेट में कांटे के साथ उसके टुकड़े करने में मसरूफ़ हो गई। अंडे के टुकड़े करने के बाद वो नमक और काली मिर्च की तलाश में टेबल पर नज़रें दौड़ाने लगी। वो दोनों उसे उमर के सामने पड़े नजर आए। वो उससे काफ़ी फासले पर थे। वो हाथ बढ़ाकर उन्हें नहीं पकड़ सकती थी। वो उमर से उन्हें पकड़ाने के लिए कहना चाहती थी, मगर उमर के चेहरे पर नज़र दौड़ाते वो चौंक गई थी। वो शोपीस का सफ़ा खोले उस पर नजरें जमाए बिल्कुल बेहिस्सो हरकत था, होंठ भींचे हुए। उसके चेहरे की रंगत सुर्ख हो रही थी। वो हैरान हुई। वो ऐसी कौन सी चीज़ पढ़ रहा था जिसने उसे यूं मुश्तैल कर दिया था। वो सब कुछ भूलकर उसे देखने लगी। तभी नाना भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई थी। उमर, क्या हुआ? उन्होंने यकदम तशवीश भरी नज़रों से उमर को देखा। नाना भी अखबार से नज़रें हटाकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। उमर ने नानू की तरफ देखा। अलीज़ा ने उसकी आंखों में यकदम नमी उमड़ते देखी। फिर कुछ कहे बगैर वो अखबार टेबल पर पटक कर डाइनिंग टेबल से उठ गया। उमर, उमर, क्या हुआ? मुझे बताओ तो। नानू उसे आवाज़ें देती रह गई थी, मगर वो रुका नहीं। तेज़ कदमों के साथ वो डाइनिंग रूम से निकल गया। नाना ने हाथ बढ़ाकर शोबीस का वो सफ़ा उठा लिया। आखिर ऐसी क्या चीज़ देख ली कि इस तरह उठकर चला गया? लीज़ा ने नाना को परेशानी के आलम में कहते सुना। वो अब इस सफ़े का जायज़ा ले रहे थे। लीज़ा और नानू मुंतज़िर नज़रों से उन्हें देख रही थी। वो कुछ देर जायज़ा लेते रहे। मुझे तो यहाँ कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जो उसे इस तरह मुश्तैल कर दे। वो बिलाकर बड़बड़ाए, प्लीज़ मास, आप ध्यान से देखें, आखिर कोई तो चीज़ है ना जिसने उसे परेशान किया। नाना बहुत परेशान थी। नाना एक बार फिर इस सफ़े का तफसीली जायज़ा लेने लगे थे। अलीज़ा की भूख उड़ गई थी। आखिर उमर अब क्यों परेशान हुआ है, वो सोच रही थी। नाना प्लीज़ मुझे दिखाएं, शायद मुझे पता चल जाए, उसने हाथ बढ़ाते हुए इस तरह के आलम में अपने नाना से कहा। मगर मास हैदर ने अखबार उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। उनके चेहरे का रंग यकदम बदल गया था। उमर को क्या हुआ था वो जान चुके थे। कुछ कहे बगैर उन्होंने अखबार नानू के सामने रखते हुए एक खबर की तरफ इशारा किया। लीज़ा ने नानू के चेहरे का रंग भी उसी तरह उड़ते देखा। फिर उन्होंने अपने सर को पकड़ लिया। जहांगीर, जहांगीर को क्या हो गया है? अलीज़ा घबरा गई। क्या हुआ नानू? अंकल जहांगीर को क्या हुआ? नानू कोई जवाब देने के बजाय एकदम टेबल से उठ गई। अलीज़ा ने नानू को भी उनके पीछे जाते देखा। उसने बेइख्तियार खड़े होकर टेबल के दूसरे सिरे पर पड़ा हुआ अखबार उठा लिया। कुछ देर तक वो मुतलाशी नज़रों से अखबार को देखती रही। फिर उसकी नज़रें एक खबर पर जम गईं। एक मशहूर और कम उम्र मॉडल की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर के साथ एक कैप्शन लगा हुआ था, सल्टरी रोशना टाइड द नॉट। वो तफसील पढ़ने लगी थी। खबर में 20 साल रशा की उम्र में अपने से 35 साल बड़े वाशिंगटन में पोस्टेड पाकिस्तानी सफारतकार जहांगीर माज के साथ शादी को मिर्च मसाला लगाकर पेश किया गया था। जहांगीर माज की पहली दोनों शादियों के साथ साथ उनकी रंगीन मिजाजी का भी जिक्र किया गया था और रिपोर्टर ने रशा को ये मशवरा भी दिया था कि वो ख्याल रखे कि जहांगीर चौथी शादी ना कर पाए, क्योंकि आदतें मुश्किल से छूटती हैं। अलीज़ा ने अखबार बंद कर दिया।
वो गुस्से में भरा हुआ अपने कमरे में गया था। मोबाइल निकाल कर उसने जहांगीर को कॉल करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जहांगीर लाइन पर आ गए थे। ओ उमर, तुमने कैसे फ़ोन किया? क्या लेक के पास पहुंच गए हो? नहीं, मैं उनके पास नहीं गया और ना ही जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? जहांगीर जैसे कुछ मोहतात हो गए। मैं अमेरिका आना चाहता हूँ, उसने उसी उखड़े अंदाज में कहा। तुमसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं नहीं चाहता अभी तुम आओ। क्यों नहीं चाहते आप? मुझे कोई वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। उनका लहजा एकदम खुश्क हो गया। हाँ, आपको वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझे अमेरिका आने से क्यों रोक रहे हैं। उसके लहजे की तलखी में इजाफा हो गया था। क्यों रोक रहा हूँ? अपनी नई बीवी की वजह से। दूसरी तरफ एकदम खामोशी छा गई थी। उमर जहांगीर के किसी जुमले का मुंतज़िर रहा, मगर वो खामोश ही रहे थे। एक लंबे वक्फे के बाद उन्होंने बिलाकर एक गहरा सांस लेकर कहा, तुम्हें किसने बताया? सारी दुनिया मेरी तरह अंधी नहीं होती। मुझसे बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें इस शादी के बारे में किसने बताया? उमर के डिप्रेशन में इजाफा होने लगा था। जहांगीर शर्मिंदा लग रहे थे। न उन्होंने इस शादी से इनकार किया था। न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है मैंने। किस न्यूज़पेपर में? आप न्यूज़पेपर का नाम जानकर क्या करेंगे? न्यूज़पेपर बंद करवा देंगे, सच छुपाने के जुर्म में। तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा था, मैं क्या जानना चाहता हूँ? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये शादी क्यों की? तुम्हें मुझसे ये सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई? वो फ़ोन पर चिल्ला उठे थे। चंद लम्हों के लिए वो चुप सा हो गया। आपको पता है वो लड़की उम्र में आपसे कितनी छोटी है? मुझसे भी 6 साल छोटी है वो। तुम्हें मशवरा देने को किसने कहा है? मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जहांगीर ने उसकी बात काट दी थी। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैंने क्या किया है और क्यों किया। आपको अंदाज़ा है कि आपकी इस हरकत से आपके बच्चों पर क्या असर होगा। तुम सिर्फ अपनी बात कर रहे हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आई एम राइट, उन्होंने बड़े जताने वाले अंदाज में कहा। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सब बच्चों की बात कर रहा हूँ। तुम्हें दूसरों की बात करने का कोई हक है न ज़रूरत। तुम सिर्फ अपनी बात करो। आपने किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया। मुझसे मज़ीद बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी मेरा पर्सनल अफेयर है। मैं जब जिससे चाहूँ शादी कर सकता हूँ। मेरे मामलात में टांग मत अड़ाओ। क्या इतनी बकवास काफ़ी है या कुछ और भी बकना है तुम्हें? आप जानते हैं प्रेस आपके बारे में क्या कह रहा है? आपके बारे में क्या कमेंट्स दिए जा रहे हैं? वो बमुश्किल अपनी आवाज़ पर काबू पा रहा था। मुझे परवाह नहीं है। उसने बाप की सर्द आवाज़ सुनी थी। उसका खून खोल कर रह गया था। बट आई डू केयर। मेरे लिए लोगों से मिलना बहुत मुश्किल कर दिया है आपने। आपकी इस तीसरी और अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की क्या लॉजिक पेश करूं मैं लोगों के सामने? तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामलात के बारे में फ़िक्रमंदी के ड्रामे मत करो। कल तक लेक के पास चले जाओ। मैं कल उससे फ़ोन पर कांटेक्ट करूँगा। मैं उनके पास नहीं जा रहा हूँ। क्या मतलब? मैं आज सीट बुक करवाऊँगा और अगली फ़्लाइट से अमेरिका आ रहा हूँ। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। जो करने वाला हूँ वही बता रहा हूँ। और अमेरिका आकर क्या करोगे तुम? ये वहाँ आकर ही देखूंगा। उसने मोबाइल बंद कर दिया। चंद लम्हे बाद मोबाइल पर दोबारा कॉल आने लगी। वो जानता था जहांगीर उसे कॉल कर रहे होंगे। उसने मोबाइल ऑफ करके रख दिया।